एएसपी साहब आपके साथ हैं? आवाज पे इन दोनों ने चौंक के सर उठाया। सामने यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स खड़ी थी। जी, महमल इसके घुटनों से हाथ हटाती बेचैनी से उठी। इनको होश आ गया है, अब खतरे से बाहर हैं। आप इनकी मैं इनकी फ्रेंड हूँ। इसने जल्दी से फरिश्ते की तरफ इशारा करके बताया। ये हुमायूं साहब की बहन है। बहन? इसने चौंक कर महमल को देखा, मगर वो नर्स की तरफ मतवज्जा थी। बहन? वो होले से जेरे लब बड़बड़ाई, फिर हल्का सा सर नफी में हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर महमल नर्स के पीछे जा रही थी। इसने कुछ भी ना सुना, वो खाली हाथ बैठी रह गई। इसकी सुनहरी आंखों में शाम उतर आई थी। महमल वो शाम ना देख सकी थी। वो दरवाजा खोलकर हुमायूं के कमरे में दाखिल हो रही थी। वो बेड पे आंखें मोंडे लेटा था और चादर मुंह पे ओढ़ी थी। आहट पे कदरे नकाहत से आंखें खोले, इसने देख कर हैरान रह गया। महमल? वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके सामने जा रुकी। भूरे सिल्की बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए, फिरोजी शलवार कमीज हम रंग दुपट्टा शानों पे फैलाए, वो भीगी आंखों से इसे देख रही थी। आई एम सॉरी हुमायूं। आंसू आंखों से फिसल पड़े थे। वो बदिक्कत मुस्कुराया। इधर आओ। वो चंद कदम आगे बढ़ी। इतनी गुस्से में क्यों थी? मुझे माफ कर दें प्लीज। इसने बेइख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। हुमायूं ने बायां हाथ उठाया और इसके बंधे हुए हाथों को थाम लिया। तुमने क्यों कहा तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं? तो क्या रखती? इसके दोनों हाथ और हुमायूं का हाथ ऊपर तले एक दूसरे में बंद हो गए थे। तुम्हें लगता है मैं बीच राह में छोड़ देने वालों में से हूँ? क्या नहीं है? आंसू इसी तरह इसकी आंखों से उबल रहे थे। क्यों इतना बदगुमान रहती हो मुझसे? बदगुमान तो नहीं बस। फिर छुरी क्यों लाई थी? तुम्हें लगता तो था तुम मेरे घर में गैर महफूज होगी। वो नरमी से कह रहा था। आप मुझे माफ कर दें प्लीज। आपने माफ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। कहकर वो लम्हे भर को खुद भी चौंक गई। आखिरी फिक्रा अदा करते हुए दिल में अजीब सा एहसास हुआ था। एकदम इसने अपने हाथ छुड़ाए थे। ये सब ठीक नहीं था। आप आराम करें, मुझे मदरसा भी जाना है। वह दरवाजे की तरफ लपकी थी। मत जाओ। वो बेइख्तियार पुकार उठा था। मैं घर से मदरसा का कहकर निकली थी, अगर ना गई तो ये खयानत होगी और पुल सिरात पे खयानत के कांटे होंगे। मुझे वो पुल पार करना है। थोड़ी देर रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा? वो झिंझलाया था। ये हकूकुल इबाद का मामला और ठीक ठीक है मैडम, आप जाग सकती हैं। वो मुस्कुराहट दबा कर बोला तो इसे लगा वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है। सॉरी। एक लफ्ज कहकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। फरिश्ते इसी तरह बेंच पे बैठी थी। आहट पे सर उठाया। मैं चलती हूँ फरिश्ते, मुझे मदरसे जाना है। ना महसूस अंदाज में इसने अपना हाथ दुपट्टे के अंदर किया कि इस पे वो किसी का लम्स ना देख ले। मिलनी हुमायूं से? इसकी आवाज बहुत पस्त थी। हाँ। इसने बेख्तियार निगाहें चुराई। फरिश्ते इसी तरह गर्दन उठाकर इसे देखती, जाने इसके चेहरे पे क्या खोज रही थी। वो जैसे घबरा कर जाने को पलटी। महमल सुनो। वो जैसे बेचैनी से पुकार उठी और इससे पहले कि वो पलटती, इसने नफी में सर हिलाते धीरे से कहा। नहीं कुछ नहीं, जाओ। जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वो राहदारी में तेज तेज कदम उठाती दूर होती गई। फरिश्ते ने फिर से सर हाथों में गिरा लिया। इसका दिल बहुत बोझल सा हो रहा था। मदरसा आकर भी इसे सुकून न मिल रहा था। उसे थोड़ी देर हो गई थी और तफसीर की क्लास वो मिस कर चुकी थी। सारा दिन वो यूं ही मजहल सी फिरती रही। ब्रेक में सारा ने इसे जा लिया। वो बरामदे के स्टेप्स पे बैठी थी, गोद में किताबें रखे, चेहरे पे बेजारी सजाए। तुम्हें क्या हुआ है? सारा धब से साथ आ बैठी। पता नहीं। वो झंझलाए हुए गोद में रखी किताब खोलने लगी। फिर भी कोई मसला है? हाँ। क्या हुआ है? अल्लाह ताला बस। वो सर झटक कर सफ़े पलटने लगी। बताओ ना। अल्लाह ताला नाराज हैं, डेट्स इट। जोर से इसने किताब बंद की। ओहो, तुम ख्वाह कनूती हो रही हो। अल्लाह ताला क्यों नाराज होंगे भला? बस है ना। इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती। तुम्हें कैसे पता कि वो नाराज हैं? एक बात बताऊं। वो जैसे कोफ्त ज़दा जी इसकी तरफ घूमी। अगर तुम 24 घंटे किसी के साथ एक ही घर में रहो, घर में दाखिल होते ही तुम्हें इस शख्स का मूड देखकर पता नहीं चल जाता कि वो नाराज है? भले वो मुंह से कुछ ना कहे, भले तुम्हें अपनी गलती भी समझ में ना आ रही हो, मगर तुम जान लेती हो कि माहौल में तनाव है। और फिर तुम दूसरों से पूछती फिरती हो कि इसे क्या हुआ है। और फिर तुम अपनी गलती सोचती हो, मैं भी इस वक्त यही कर रही हूँ, सो मुझे करने दो। मगर महमल, तुम्हें पता है इतने अरसे से मैं रोज इधर आकर कुरान सुनती थी। आज मेरी तफसीर की क्लास मिस हो गई है, आज मैं कुरान नहीं सुन सकी। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे नाराज हैं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। सो अभी मुझे अकेला छोड़ दो।
سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئی۔ پریئر ہال خالی پڑا تھا، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی۔ کھڑکی کے شیشوں سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز، الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹے پہلے ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات ہو گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی۔ وہ جیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا؟ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا، طالبہ تو وہ تھی۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے ہدایت پہ قائم رکھ۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا، اس کی معافی کافی نہ تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی، اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا روح روح کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا، اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت سی ہونے لگتی تھی۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب کے سب لوگوں کی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ یہ خالص زبانی استغفار کافی نہ تھا، اس نے نوافل کی نیت باندھی اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گر کر روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر پل رہو، جو رگ و جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، قریب ہو، اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اتنی ہی کوشش کرتا ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پونچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت کو کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اس کا دل زور سے دھڑکا اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید بندھی، ذرا قرار آیا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھیں اگر قرآن کی آیت میں آپ کے لیے ناراضگی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ بعد میں کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پر کتابیں کھولے بیٹھی تھی جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ تائی کی آواز پر دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا، جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھیں۔ تو وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے، اس نے کوفت سے سوچا۔ پچھلے کچھ دنوں پہ در پہ ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا، یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی برقرار تھی۔ مگر تائی میں انکار کر چکی ہوں، لڑکی میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں۔ مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ مسرت اسے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ اس نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ اماں آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی، یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ زچ سی ہو کر کتابیں رکھنے لگی، شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے اور مجھے اللہ سے ہے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور پل لگائی۔ خواہ مخواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے وہ رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ دمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھ سا گیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ آخری سیڑھی اترتے حسن پہ نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو تم؟ تائی اماں کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ بھونچکا سا اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔
وہ کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لب وا کیے، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا اس نے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی بات، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے اور تم… حسن بھائی پلیز، آپ کو پتا ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں ایسی شادی کو نہیں مانتی جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو، اور میں کیوں یوں چھپ کر شادی کروں گی؟ نہ آپ سے نہ وسیم سے۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ بے بس سا سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی مہتاب تائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ اسی پل ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر بیٹھا۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک ویگ مرر میں دیکھا تو جھٹکا سا لگا۔ وہ وسیم تھا، اپنے ازلی معنی خیز انداز میں مسکراتے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، اسے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کچلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھی یا شادی کی، وہ کچھ نہ سمجھ سکی، بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنا ہے تم نے بہت شور ڈالا تھا؟ تائی اٹھ کر ایک شو کیس کے قریب گئی تو وہ اس کے ساتھ صوفے میں دھنس کر بیٹھا۔ محمل بدک اٹھی، ارے بیٹھو بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ شاپ کی تیز پیلی روشنیاں وسیم کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، گرے بان کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شوخ رنگ کی شرٹ۔ اوف، اس سے زیادہ کراہت آئی تھی۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ ایک چہرہ سا ابھرا، ایک اندرونی خواہش، ایک دبتی دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ نہ آپ سے نہ کسی اور سے۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایسے نہیں محمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت وقت ساتھ گزارنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آیا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی محمل کو اس کے بے باک انداز سے خوف آتا تھا، نامعلوم وہ کیا کر ڈالے۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ ادھر آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تائی اماں، بے بس سی وہ بھیڑ میں تائی مہتاب کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری تائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہے، وہ ابھی نہیں آئیں گی، تم ادھر قریب تو آؤ نا محمل ڈیئر۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی، اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئیں۔ محمل کو جیسے کرنٹ لگا تھا، ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اس نے پوری قوت کے ساتھ وسیم کے منہ پہ دے مارا۔ بیگ اس کی ناک پہ زور سے لگا تھا، وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز پر بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائے کام چھوڑ کر ادھر لپکے۔ یو بچ! وسیم غصے سے پاگل ہو گیا، ناک پہ ہاتھ رکھے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ تنگ کر رہا تھا آپ کو؟ بہت سی آوازیں آس پاس ابھری۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب کیا ہوگا، اور واقعی وہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پر پل پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب بہت زیادہ تھے۔ مارو اسے اور مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے۔ زور سے مارو اسے، عبرت کی مثال بنا دو، اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچتی، وہ وسیم کو مار کر ادھپوا کر چکے تھے۔ تائی اس کی طرف لپکی، تھوڑی ہی دور صوفے پہ محمل بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے مطمئن سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ محمل کی اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پر کبھی مجھے ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے یہ، آپ بھی انجوائے کریں نا۔ وہ محفوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائے مشتعل نوجوانوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز سر دیکھیں، سیلز بوائے کی منت کے باوجود لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ سی تائی مہتاب ان کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، پرے ہٹو مردودو! وہ چلا کر ان لڑکوں کو ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ صوفے پہ بیٹھی محمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ مردے دم تک مجھے کبھی ساتھ نہیں لائیں گی۔ ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی۔ اس نے دروازہ ہولے سے بجایا۔ مدھم دستک نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ آ جاؤ محمل، اندر فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اور آپ کو کیسے پتا یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی،
घुटनों पे लिहाफ पड़ा था, हाथ में कोई किताब थी। भूरे सीधे बाल शानों पे थे और चेहरे पे जरा सी थकान थी। महमल अंदर दाखिल हुई तो फरिश्ते ने किताब साइड टेबल पर रख दी और जरा सा खिसक कर जगह बनाई। आओ बैठो। नाइस रूम। फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके हॉस्टल। महमल सताइशी नजरें इतराफ में डालती बेड की पाइंती के करीब बैठी। वो स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी, जबकि फरिश्ते बिल्कुल मुख्तलिफ घर वाले हुलिये में थी। फिर कैसा लगा हॉस्टल? बहुत अच्छा। और आप आज स्कूल क्यों नहीं आई? यूं ही तबीयत जरा मुजम्मल सी हो रही थी। वो थकान सी मुस्कुराई। इसका चेहरा महमल को बहुत जर्द सा लगा था। शायद वो बीमार थी। अपना ख्याल रखा करें। फिर कदरे तवक्कुफ से गोया हुई। आप हमारे साथ हमारे घर में जाकर क्यों नहीं रहती? वो आपका भी घर है, आपका हक है इस पे। आपको अपने इस घर में से हिस्सा मांगना चाहिए। तो इन पर जोर दे ना, कोई और बात करो महमल। उफ। वो ठंडी सांस लेकर रह गई। मुझे इल्म ही नहीं था कि मेरी एक बहन भी है और सारी उम्र में बहन के लिए तरसती रही। हम लोगों के साथ के लिए नहीं तरसते महमल, हम लोगों के साथ की चाह के लिए तरसते हैं और इसी चाह से मोहब्बत करते हैं। और वो लोग मिल जाते हैं तो यूं लगता है कि वो तो कुछ न थे। सब कुछ तो वो चाह थी जिसकी हमने सदियों परस्तिश की थी। आप बीमार होकर काफी फलसफी हो गई हैं। सो प्लीज। अच्छा सुने, एक बात बताऊं? वो पुरजोश से बताने लगी। कल ताई अम्मा मुझे वसीम के साथ शॉपिंग पे ले गईं और मैंने इसे शॉप में लोगों से पिटवाया। बुरी बात, कुरान की तालिबा ऐसे होती हैं क्या? अरे इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी और इसे सबक सिखाने के लिए ये जरूरी था। यू नो, सेल्फ डिफेंस। हुमायूं कैसा है? एकदम, इसने पूछा और खुद भी हैरान रह गई। अब बेहतर है। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाकईतन खुश हुई थी, चेहरा जैसे खिल उठा था। फरिश्ते बगौर इसके तासुरात जांच रही थी। तुम इसे पसंद करती हो, राइट? इसकी निगाहें बेइख्तियार झुक गईं, रुखसार गुलाबी पड़ गए। इसे तवक्का न थी कि फरिश्ते इतने आराम से इसे पूछ लेगी। बताओ ना। फरिश्ते टेक छोड़कर सीधी हुई और गौर से इसका चेहरा देखा। पता नहीं, मुझे सच बोलने वाली पहमल पसंद है। हाँ शायद, इसने इतराफ करते हुए पल भर को निगाहें उठाई। फरिश्ते हनूज संजीदा थी और हमायूं हमायूं इसके लब मुस्कुरा दिए। वो कहता है वो बीच राह में छोड़ देने वालों में से नहीं है। वो सर झुकाए मुस्कुराती हुई बेड शीट पे उंगली फेर रही थी। दूसरी तरफ देर तक खामोशी छाई रही। इसने चौंक कर सर उठाया। फरिश्ते बिल्कुल खामोश थी। इसके दिल को यूं ही शक सा हुआ, कहीं फरिश्ते तो हुमायूं से। आखिर वो दोनों एक साथ पले बड़े हैं। इसका दिल जोर से धड़का। क्या सोच रही हैं? यही कि जब मैं हुमायूं के लिए तुम्हारा रिश्ता लेने जाऊंगी तो करीम चचा मुझे शूट तो नहीं कर देंगे। आखिर मैं हुमायूं की बहन हूं ना। और महमल खिलखिलाकर हंस दी। सारे वहम शको शुबहात दूर हो गए। फरिश्ते भला ऐसी फीलिंग्स कैसे रख सकती थी? वो तो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। अच्छा ये देखो, इसने किताब में से एक लिफाफा निकाला। एक लंच इनविटेशन है, मुझे इनवाइट किया है नसीम आंटी ने। वो अम्मा की एक पुरानी फ्रेंड है, इन्हीं के क्लब में है इस संडे को। तुम चलोगी? मगर इधर क्या होगा? ये तो मुझे नहीं पता, सिर्फ लंच है। आंटी ने कहा है अगर मैं आ जाऊं तो अच्छा है। अम्मा की कुछ पुरानी फ्रेंड से भी मिल लूंगी। तुम चलोगी? श्योर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई और फिर कुछ देर बैठकर वापस चली आई। इतवार की दोपहर मुकर्रर वक्त पे मदरसे के बरामदे में खड़ी थी। स्याह इबाया में मलबूस, स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे। वो खड़ी बार बार कलाई पर बंधी घड़ी देखती थी। इबाया वो अब कभी कभार बाहर भी पहनती थी। हाँ, नकाब नहीं करती थी, सिर्फ हिजाब ले लिया करती थी। दफतन ऊपर सीढ़ियों पे आहट हुई। महमल ने सर उठाया। फरिश्ते तेजी से जीने उतर रही थी। एक हाथ से चाबी पकड़े, दूसरे से वो परस में कुछ खंगाल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, तुम पहुंच गई? चलो, इजलत में कहते हुए इसने पर्स बंद किया और बरामदे की सीढ़ियां उतर गई। महमल इसके पीछे हो ली। हमायूं घर में ही होगा, मिल न ले? वो गेट के बाहर रुक कर बोली तो महमल मुस्कुरा दी। श्योर। वो लाउंज में ही था, सोफे पे बैठे, पाँव मेज पर रखे, चंद फाइल्स का सरसरी सा मुतालिया कर रहा था। इन्हें आते देखा तो फाइल्स रख कर उठ खड़ा हुआ। खुश आमदीद। फरिश्ते के पीछे महमल को आते देखकर वो मुस्कुरा दिया था। इसके चेहरे पहले से कदर कमजोर लग रहा था, मगर अस्पताल में पड़े हुमायूं से वो खासा बेहतर था। मैं हुमायूं को इतने सालों में भी अस्सलाम वालेकुम कहना नहीं सिखा सकी महमल, और कभी तो मुझे लगता है मैं इसे कुछ भी ना सिखा सकूंगी। अच्छा भैया, अस्सलाम वालेकुम। वो हंस दिया था। बैठो। वो इसके सामने वाले सोफे पे बैठ गई, मगर फरिश्ते खड़ी रही। नहीं हुमायूं, हमारे पास बैठने का वक्त नहीं है। मगर तुम्हारी बहन तो बैठ गई है। फरिश्ते ने मुड़कर महमल को देखा, जो आराम से सोफे पे बैठी थी। बहन उठो, हमें बैठने नहीं आए।
महमल एकदम गड़बड़ा कर खड़ी हो गई। फरिश्ते हुमायूं की तरफ पलटी। हम बस तुम्हारा हाल चाल पूछने आए थे। तुम अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मगर बैठो तो सही। नहीं, हमें लंच पे जाना है, नसीम आंटी की तरफ। अम्मा के कुछ फ्रेंड से भी मिल लेंगे। और महमल, इसने सवालिया अब्रू उठाई। महमल, जाहिर है मेरी बहन है तो मेरे साथ ही रहेगी, है ना? वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अबाया में मलबूस वो दोनों दराज कद लड़कियां इसके सामने खड़ी थीं। स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे, दोनों की एक जैसी सुनहरी आंखें थीं। ये फैसला करना मुश्किल था कि इनमें दोनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, फरिश्ते 2 इंच ज्यादा लंबी जरूर थी। इसके चेहरे पे जरा संजीदगी थी, जबकि महमल के चेहरे पे कम उम्री की मासूमियत बरकरार थी। और ये वो महमल तो ना थी जिससे वो पहली बार इस लाउंज में मिला था। स्याह मुकेश की साड़ी, छोटी आस्तीनों से झलकते गुदास बाजू और ऊंचे जूड़े से निकलती घुंघरियाली लटों वाली। इसे इसका एक एक नक्श याद था। वो कोई और महमल थी और ये अबाया और हिजाब वाली लड़की कोई और थी। ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि तुमने महमल को अपने रंग में रंग लिया है। ये मेरा रंग नहीं है, ये सबगतुल्लाह है। और अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग हो सकता है? चलो महमल। ओके हुमायूं, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वो महमल का बाजू थामे मुड़ी ही थी कि वो पुकार उठा, सुनो फरिश्ते। हाँ। वो दोनों साथ ही पलटी। तुम बोलती बहुत हो और तुमने महमल को एक लफ्ज भी नहीं बोलने दिया। तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है, और तुमने सारी उम्र तो इसी को सुनना है। ये कम है कि मैंने तुम्हें इससे मिलवा दिया है? मगर नहीं, बेशक इंसान बहुत नाशुक्रा है। चलो महमल। वो महमल को बाजू से थामे इसी अजलत में वापस ले गई। वो हैरतों में घिरा खड़ा रह गया, फिर सर झटक कर मुस्कुरा दिया था। ये फरिश्ते को किसने बताया? इस गोल मेज के गिर्द दोनों अपनी निशिस्तों पे बोर सी बैठी थीं। बाकी कुर्सियों पे आंटी टाइप कुछ खवातीन जलवा अफरोज थीं। महमल बार बार कलाई पर बंधी घड़ी को देखती। वो वाकई बहुत बोर हो रही थी। फरिश्ते ही थी जो अपने साथ बैठी नसीम आंटी से कोई न कोई बात कर लेती थी, वरना वो तो मुसलसल जमाही रोकती बेजारी से इधर उधर देख रही थी। इस मुल्क में औरतों को वो हकूक हासिल नहीं जो मर्दों को हैं। वो ना चाहते हुए भी मिसिज रजी की तरफ मतवज्जा हो गई, जो नाक चढ़ाए अपना अंगूठियों से मजीन हाथ हिला कर कह रही थी, और ये इस सदी की सबसे बेवकूफाना बात है अगर कोई कहे कि मर्द औरत से बरतर है। मैं तो नहीं मानती ऐसी बातों को। बिल्कुल। वो सब गुरूर और तफाखुर से डूबी औरतें एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रही थीं। महमल का पर्स मेज पे रखा था। इसने इसको उठाकर गोद में रखा, फिर अंदर से अपना सफेद कवर वाला कुरान निकाला जो हमेशा साथ रखती थी। ये सब जहालत की बातें हैं मिसिज रजी। जब तक इस मुल्क में तलीम आम नहीं होगी, लोग औरतों और मर्दों के बराबर हकूक तस्लीम न कर सकेंगे। और नहीं तो क्या, इसी कदामत परस्ती की वजह से हम आज यहाँ हैं और दुनिया चांद पर पहुंच गई है। इसने सर उठाया और जरा सा खनकारी। मुझे आप लोगों से इत्तेफाक नहीं है। तमाम खवातीन चौंक कर इसे देखने लगीं। और मेरे पास इसके लिए दलील भी है। ये देखें। इसने गोद में रखा कुरान ऊपर किया। इधर सूरह निसा में। नहीं प्लीज। उफ नहीं। नॉट अगेन। ओ प्लीज डोंट ओपन इट। मिली जुली नागवार मुस्तरब सी आवाजों पे रुक कर ना समझी के आलम में इन्हें देखने लगी। जी, खुदा के लिए इसको मत खोलें, वो कह रही थी, और वो हक-दक बैठी रह गई। ये मुसलमान औरतें थीं। ये वाकई मुसलमान औरतें थीं। इनको आसमानी किताबों पे ईमान न था। ये कुरान को नहीं सुनना चाहती थी, जिसने इनको इनका माल और हुस्न दिया था। जो चाहता तो इनकी सांसें रोक देता, इनके दिल बंद कर देता, मगर इसने इनको हर नेमत दे रखी थी, फिर भी वो इसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। ये तो कुरान की बात है, अल्लाह का कलाम है, आप सुने तो सही। ये तो इसने कहना चाहा। प्लीज आप हमारी डिस्कशन में मुखल ना हो। और वो खामोश हो गई। इतनी हट धर्मी शायद वो बदनसीब औरतें थी जिनको अल्लाह अपनी बात सुनवाना ही नहीं चाहता था। और हर वो शख्स जो रोज कुरान नहीं पढ़ता वो बदनसीब होता है। अल्लाह इससे बात करना भी पसंद नहीं करता। फिर वो इधर नहीं बैठी, तेजी से उठी, कुरान बैग में रखा और फरिश्ते से घर में मैं घर जा रही हूँ कहकर बगैर कुछ सुने वहां से चली आई। इसका दिल जैसे दर्द से फटा जा रहा था। आंसू उबलने को बेताब थे। समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे इस गम को काबू करे। कैसे 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 मुसलमान होकर वो ये सब कह सकती थी। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। दिल बहुत भर आया तो आंसू बह पड़े। वो चेहरा फेरे खिड़की से बाहर देखने लगी। सड़क के एक जानिब दरख्त पीछे को भाग रहे थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था जिसे वो साथ लेकर आई थी। ताई मेहताब की बहू बनने पे एजाज तो इसे मिलना ही था, और रोक टोक भी कदरे कम हो गई थी, मगर अभी वो इन बातों को नहीं सोच रही थी। इसका दिल तो इन औरतों के रवैयों पे अटक सा गया था। इसे लगा एकदम गाड़ी झटके से रुकी। वो झोंक कर आगे देखने लगी। क्या हुआ? बीबी, गाड़ी गर्म हो गई है, शायद रेडिएटर में पानी कम है, मैं देखना भूल गया था। ड्राइवर परेशानी से कहता बाहर निकला। वो गहरी सांस लेकर रह गई। सड़क सुनसान थी। गो वक्फे वक्फे से गाड़ियां गुजरती दिखाई देती थीं, मगर इर्द गिर्द आबादी कम थी। वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया था।
बहुत दूर ऊंची इमारतें दिखाई देती थी। ड्राइवर बोनट खोलकर चेक करने लग गया तो वो सर सीट से टिकाए आंखें मूंदे इंतजार करने लगी। बीबी, थोड़ी देर बाद इसकी खिड़की का शीशा बजा। इसने चौंक कर आंखें खोली। बाहर ड्राइवर खड़ा था। क्या हुआ? इसने शीशा नीचे किया। इंजन गर्म हो गया है, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। आप अंदर से सारे दरवाजे लॉक कर ले। मुझे शायद थोड़ी देर लग जाए। ठीक है, जाओ। इसने शीशा चढ़ाया, सारे लॉक बंद किए और चेहरे पे हिजाब का एक पल्लू गिरा के आंखें फिर से बंद कर ली। अढेर उम्र ड्राइवर 6-7 बरसों से इनके यहाँ मुलाजमत करता था। वो खासा शरीफुल नफ्स इंसान था। सो वो मुतमईन थी। वो गर्मियों की दोपहर थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी हबस ज़दा हो गई। घुटन और हबस इतना शदीद था कि इसने शीशा खोल दिया। जरा सी हवा अंदर आई, मगर गाड़ी के साकिन होने की वजह से माहौल पहले से ज्यादा गर्म हो गया। वो थोड़ी ही देर में पसीना पसीना हो गई। बेइख्तियार सीट पे तय करके रखा दुपट्टा उठाया और इससे हवा झलने लगी। गर्मी इतनी शदीद थी कि इसे लगा वो भट्टी में जल रही है। काफी देर गुजर गई, मगर ड्राइवर का कोई नामो निशान न था। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।